हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाज़िर हूँ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेरे नज़र आ रहा होगा कि इमोशनल फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब ये बड़ा अजीब सा टाइटल मैंने बना दिया है, इमोशनल फॉरेन पॉलिसी। इमोशनल फॉरेन पॉलिसी से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट के बजाय इमोशंस और आइडियोलॉजी को जो है वो फ़ौक़ियत दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। तो इस प्रायोरिटी को, जो इमोशनल टच है उसको, और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी उसका टच समझने के लिए, और ये कि किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। चलें जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। एवरी स्टेट डिज़ाइंस इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स, रिजेक्टिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। देखिए, सवाल बनाने से पहले उसने जो है वो एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट डिलीवर किया है और उसके अंदर उसने बताया है, एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट है ये, और वो ख़ुद राय दे रहा है कि हर मुल्क जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करता है तो अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को रिजेक्ट करता है और उसकी जगह पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट वो होता है जो आपके मुल्क के लिए बेहतर हो, आपकी मुल्क की इकनॉमी के लिए बेहतर हो, आपकी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो। तो वो नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी भी मुल्क का, ठीक है जी। और उसी से रिलेट करके उसने सवाल बनाया। वो कहता है, वाई डिड पाकिस्तान प्रेफर इमोशंस, फीलिंग्स एंड आइडियोलॉजी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, ऑल्सो एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। तो उसने यहाँ पे सवाल बनाया है कि पाकिस्तान आखिर, जब पूरी दुनिया के अंदर, उसने पहले स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, तो फिर पाकिस्तान क्यों इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी के अंदर लिए बैठा है? कीजिए इसके इम्पैक्ट्स को, इसके नताइज क्या हुए, उन इम्पैक्ट्स को भी थोड़ा सा जो है वो आप एनालाइज़ कीजिए। मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, CSS का पेपर है, करंट अफेयर का, साल था 2022। तो चलते हैं, यानी कि इब्तदाई से, यानी कि 1947 से ही पाकिस्तान ने एक जज्बाती आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल टाइप फॉरेन पॉलिसी को इख्तियार किया। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के तमाम माहिरीन का मुश्तरका तौर पर मानना है कि फ़ॉरेन पॉलिसी किसी जज्बात पर नहीं चलती, मगर चूँकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है और उसी के तौर पर ये उभरा है, तो चुनाचा इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी में भी जज्बाती आमेज़िश कुछ हद से ज़्यादा ही थी। और आज भी किसी आने वाले हुक्मरान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस ट्रेंड को चेंज कर दे। मसलन इसराइल से लड़ने वाले वो मुल्क जो उससे चोट खाए बैठे हैं, आज वो भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। मसलन इजिप्ट को ले लीजिए, 1980 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था उसने। हालांकि इस जो है वो आप जानते हैं 6 डेज़ वॉर जो हुई थी, अरब इसराइल वॉर, उसके अंदर सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो इसराइल और इजिप्ट थे, और इजिप्ट को जो है वो मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बावजूद भी देखें, इसराइल को इजिप्ट ने तस्लीम कर लिया। हालांकि जितना नुकसान, इंसल्ट इजिप्ट ने इसराइल के हाथों उठाई, तो उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, मगर इसका नेशनल इंटरेस्ट इसराइल से ताल्लुकात में ही था और उसने ऐसा ही किया। 1994 में एक और अरब मुल्क उर्दन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये भी उसी इलाके का, उसी रीजन का जो है मुल्क है, और इसका भी जो है वो इसराइल से जब वॉर हुई थी तो वो भी इसमें मुलव्वस था। उसने भी 1994 में इसराइल को तस्लीम कर लिया। हालिया तौर पे आपने देखा कि 2021 में UAE ने भी जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लिया, बाकायदा एम्बेसीज़ खुल गई, और ये तमाम अरब कंट्रीज़ अब इसराइल से सफारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ इस सिलसिले में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कुछ जंग आलूद नज़र आती है और अब तक जज्बातियत को फॉलो करती दिख रही है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी रखता है, ठीक है जी। बहरहाल आगे चलते हैं। तो कहता है कि इसी तरह कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ दुनिया भर के सामने है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़, और जहाँ कश्मीर की आवाज़ दुनिया भर में सुनने वाला कोई मुल्क भी नहीं, यहाँ तक कि मुसलमान मुल्क भी कश्मीर के हक़ में कोई ख़ास आवाज़ उठाते नहीं दिखते, वहाँ पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की हर तरह से मदद करता और उनकी सपोर्ट करता दिखता है, और उनकी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बना बैठा है, जिसकी वजह से ख़त्े में सबसे बड़े मुल्क यानी कि हिंदुस्तान से वो मुस्तकिल नबर आज़मा रहता है।
اس سلسلے میں پاکستان کی فارن پالیسی پھر جذباتیت سے بھرپور نظر آتی ہے۔ یہی سب کچھ ایگزامنر نے سوال کے اندر پوچھا ہے اور آپ کی رائے مانگی ہے کہ کیا جذباتیت سے بھرپور پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لیے مددگار ہوگی یا اسے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائرٹی دینی چاہیے۔ اس کا جواب تو بہرحال کوئی اتھارٹی ہی دے سکتی ہے۔ ہم ایز اے ٹیچر، آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ اس معاملے میں یہی کہیں گے کہ پاکستان کو اپنے اس جھکاؤ کو وہ بیلنس کرے، اور اسے بیلنس کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور بدلتے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر فارن پالیسی کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کروں کہ اب یہ بیلنس کیسے ہوگی۔ بیلنس کا کیا مراد ہے کہ کیا ہم کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، یا جو ہے وہ بیلنس سے کیا مراد ہوگی کہ کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جو ہمارا اتنا پرانا موقف ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایگزسٹنگ اسٹیٹ ہے ہی نہیں۔ اب اس حوالے سے تو ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آسان لفظوں میں یہ کہ پاکستان بھی، جیسے کہ سعودی عربیہ کو آپ دیکھ لیجئے، سعودی عربیہ نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ جو ضروری ٹریڈ ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس وقت ڈپلومیٹک جو فارمولے ہیں وہ بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہندوستان سے بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کی اکنامی کو سپورٹ ملتی ہے۔ بہرحال فارن پالیسی کو بیلنس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور بالکل جیسے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ حالانکہ اسرائیل کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ضروری تعلقات کو رکھتا ہے، اس سے جو ہے وہ اس رابطے رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ پاکستان بھی ایسا کرے، یا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایسی بیلنس فارن پالیسی ہو، کوئی ایسا نیا کوئی جو ہے وہ آسپیکٹ ہو جس کو کہ وہ ڈسکور کرے۔ تو یہاں پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، اور یہی بات میں نے یہاں لکھی ہے کہ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ پاکستان اپنی اصولی موقف سے پیچھے ہٹے، بلکہ اس طرح سے راستہ اختیار کرے جس سے دنیا میں اسے مزید پذیرائی حاصل ہو سکے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی اس وقت جو اس نے امپیکٹ کی بات کری ہے، تو یقیناً اس طرح کی جذباتی اور ایموشنل فارن پالیسی کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کا، وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے جو دشمن ملک ہیں، ایسے کنٹریز ہیں جن سے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے اندر ہمارا ناپسندیدہ امیج ہے اس کو پورٹرے کر سکیں۔ تو بہرحال یہ امپیکٹ ہے۔ بہرحال پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو بیلنس کرنا ہوگا، جہاں پہ کہ جو ہے وہ کوئی ایسے نئے آسپیکٹس کو ڈسکور کرنا ہوگا جن کے ذریعے سے کہ فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ ایک بیلنس نظر آئے۔ بس ہم یہی یہاں پہ اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔